वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय आबी जारियत से निमटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक डार की सरबराही में कमेटी मुकर्रर की गई है। कमेटी भारतीय आबी जारियत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों में आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का जायजा लेगी। कमेटी में चारों सूबों के वज़ीर आला रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी कमेटी में शामिल हैं। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो उसको हम जंग तस्वुर करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खबरदार कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की, भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। दो एटमी ताकतों को आपस में जंग नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि डायलॉग करें। हम मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी की सदारत पर फाइज हो गया। पाकिस्तान करारदाद 1988 के तहत तालिबान से मुतल्लिक पाबंदियों की निगरानी करेगा। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स को चेयरशिप भी संभालेगा। दस्तावेज़ात और पाबंदियों से मुतल्लिक उमूर में रहनुमाई करेगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मज़हर हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर सतह पर पुरअज़म है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी को अमन या इस्तेहकाम न समझा जाए। यह इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हालिया 87 घंटे की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था। ये जंग भारत की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। भारतीय मीडिया अमन के बयानी को महदूद करके जंगी जज्बात को फ़रोग़ दे रहा है। पाकिस्तान की बैरूत लबनान पर इसराइली अफवाज की फ़िज़ाई हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, ईद उल अज़हा के मौके पर शुरू किए गए ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून, लबनान की खुद मुख्तारी और 24 नवंबर की जंग बंदी के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोयटा के इलाके हरनाई में कार्रवाई दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। हलाक दहशतगर्द रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद किया गया। कराची वाले हो जाएं होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़िया लंजार की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल रूल्स में तरामीम से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। कमर्शल और नॉन कमर्शल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरामीम की मंजूरी। ज़िया लंजार ने कहा, गाड़ियों की फिटनेस थर्ड पार्टी के जरिए होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए, रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले को 25,000 रुपए चालान अदा करना होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तैयारी। बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज दिया जाना मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। 2022 के एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैच अलाउंस की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। सिंध 10% बजट बनाकर देता है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची जितनी तरक्की करेगा पाकिस्तान उतना खुशहाल होगा। फारूक सत्तार ने कहा, पूरी कौम का हौसला बहुत बुलंद है। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। जमात इस्लामी ने बजट में 1,25,000 तनख्वाह तक टैक्स छूट देने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने कहा, हालिया बजट पर खौफ पैदा होना शुरू हो रहा है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ में दबा दिया गया और जागीरदार मुल्क को लूट रहे हैं।
نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نافذ کرنے کا ارادہ نہیں۔ خیبر پختونخوا کی 11 ماہ کی ٹیکس آمدن میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا۔ صوبے میں ٹیکس محصولات کے حوالے سے مشیر اطلاعات پختونخوا مزمل اسلم کا بیان۔ کہتے ہیں ہماری نان ٹیکس آمدن میں بھی 50% سے زائد اضافہ ہوا۔ آئندہ سال کے لیے بھی اپنے لیے 40% کا ٹیکس ہدف مقرر کر رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور بہتر عمل درآمد پر توجہ دی جائے گی۔ کراچی ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکوں سے لرز گیا۔ 6 روز میں آنے والے زلزلوں کی تعداد 32 تک پہنچ گئی۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری کا کہنا ہے یہ تمام زلزلے معمولی شدت کے تھے۔ زلزلے کے جھٹکے قائد آباد، گڈاب، ملیر، DHA، کورنگی سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر سینیٹر عباس آفریدی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ سینیٹر عباس آفریدی حجرے میں بیٹھے تھے کہ اچانک گیس لیکیج کا دھماکہ ہوا۔ عباس آفریدی دیگر 3 ساتھیوں سمیت زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا۔ دھماکے کی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے لندن میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی۔ نماز عید میں حسن نواز سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اللہ پاکستان کے عوام کو خوشیاں دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، امت مسلمہ کی سلامتی، اتحاد اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مسجد اقصی میں بھی نماز عید کی ادائیگی۔ دبئی کی عمر بن خطاب مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ شہر قائد میں بوہرا برادری مذہبی عقیدت و احترام سے عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ بوہرا برادری کی مساجد میں نماز عید کے بڑے اجتماعات، خطبہ عید میں علماء کرام نے قربانی کی اہمیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہر میں بوہرا برادری سنت ابراہیمی میں مصروف، صفائی ستھرائی کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں کئی مقامات پر افغان مہاجرین آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ حیات آباد، بورڈ بازار، کارخانوں مارکیٹ، ناصر باغ میں نماز عید کے اجتماعات۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے صوبے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جامع صفائی پلان کی حتمی شکل دی گئی ہے۔ عیدگاہوں، عوامی مقامات اور قربانی کے لیے مختص کردہ مقامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ عید قرباں میں ایک روز باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت تیز ہو گئی۔ بکرے، گائے، بیل اور اون کی خریداری کے لیے عوام نے منڈیوں کا رخ کر لیا۔ مہنگائی کے سبب منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ کسی کو من پسند جانور مل گیا تو کسی کی تلاش ابھی تک جاری۔ بیوپاریوں اور خریداروں میں بحث و تکرار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عید الاضحیٰ میں ایک روز باقی، کراچی کے علاقے بفر زون میں راکٹ نامی بیل گھر پر اترتے ہی راکٹ کی طرح اڑ گیا، ویڈیو وائرل۔ بیل اترتے ہی مالک اور اہل محلہ کو تگنی کا ناچ نچا کر رسی چھڑا کر بھاگ گیا۔